बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। अक्सर हमारे दोस्त फील्ड और फैटनिंग का बिजनेस करना चाहते हैं और हमें रोजाना दर्जनों के हिसाब से कॉल्स आती हैं। जब उनको बेसिक चीजों का पूछा जाता है तो उनको वल्लाह बिल्कुल मालूम नहीं होता। तो मैंने सोचा आज आपसे चंद बुनियादी चीजें शेयर कर दूं। जो लोग फील्ड और फैटनिंग यानी गोश्त फार्म बनाना चाह रहे हैं या दूसरी जुबान में जानवर फरबा करने का कारोबार करना चाह रहे हैं, इसे हम फील्ड और फैटनिंग कहते हैं। तो फील्ड और फैटनिंग का जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए हम एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आप दोस्त जब कारोबार करें तो उसमें आपको बेसिक चीजों का पता हो और आप उससे मुनाफा कमा सके। अच्छा जी, फीड और फैटिंग इसको इसलिए कहा जाता है कि ये लॉट है। फीड मतलब खुराक देना और लॉट का मतलब होता है खेप बड़ी। तो सबसे पहला तो जो इसका नाम है उससे इसका पूरा कॉन्सेप्ट वाजे हो जाता है कि इसका कोई बेसिक स्टैंडर्ड है, यानी कम से कम 100 जानवर। दुनिया में तो ये लाखों के हिसाब से है, लाखों जानवरों के फार्म्स होते हैं जो फीड लॉट स्टैंडर्ड पे कर रहे होते हैं। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, चाइना है, इसके अलावा और बहुत से ममालिक हैं। तो वहां जो जानवरों की तादाद है वो लाखों में होती है, हजारों में नहीं होती। तो मैं आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में कम से कम यहां से शुरू कर ले, अगरचे ये फील्ड और फैटनिंग का स्केल नहीं है, वो 1000 जानवर से स्केल बनता है। लेकिन अगर मैं आपको अभी 1000 कहूंगा तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, यकीनन आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप 100 से शुरू कर ले, 100 से नीचे फीड लॉट फैटनिंग का फार्म नहीं बन सकता। उसकी दो तीन रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूं। जहां एक्सपोर्ट होता है जानवर, आप ईद के लिए पाल सकते हैं, कोई नहीं मना कर रहा। ईद के लिए आप जानवर पाल सकते हैं, लोग आपसे ले भी लेंगे क्योंकि लोगों ने एक एक दो दो जानवर लेने होते हैं, तो इसलिए ईद के ऊपर वो चल जाते हैं। जब हम गोश्त एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब आपने फीड और फैटनिंग का सारा साल बिजनेस करना होता है, तो इसका मतलब है कि आपके फार्म से हर 90 दिन बाद एक लॉट निकलनी चाहिए। अब वो लॉट जाहिर है 10 20 30 जानवरों की तो नहीं होगी, कम से कम कोई एक छोटा कंटेनर एक्सपोर्ट का तो होगा उसमें। तो इसलिए उसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड कहा जाता है वो 100 एनिमल्स होता है। 100 जानवरों का एक छोटा कंटेनर जो है वो आ जाता है, उसमें 100 जानवर पूरे आ जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 100 जानवर जो है वो आप फैटनिंग फ्लॉक में शामिल कर लें। सबसे पहली बात, ये जो मैं कंटेनर की बात कर रहा हूं ये बड़ा कंटेनर नहीं है। बड़ा कंटेनर तो हजारों जानवर होगा, ये छोटा जो हम जहाजों में भेजते हैं कंटेनर। अच्छा जी, 100 जानवरों का कम से कम स्केल रखना है आपने। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इसको फील्ड और फैटनिंग इसलिए कहते हैं कि हम सिर्फ 90 दिन के लिए एक बिजनेस करते हैं। 90 दिन के लिए, यानी जानवर ने अपने पूरे लाइफ साइकिल में जो वजन करना होता है ज्यादा से ज्यादा, वो 90 दिन में कर लेता है। उससे बाद में आप उसको खिलाते जाएंगे तो उसका वेट गेन उतना नहीं होगा जितना वो फीड ले रहा है। तो एक स्टैंडर्ड है, एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है कि 90 दिन का एक फीड और फैटनिंग का साइकिल है। उसी में ही आपने जानवरों को फैटनिंग राशन देना है। अब फैटनिंग राशन क्या है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट कभी आपको वीडियो बना के उसकी पूरी फार्मुलेशन और उसके अज्जा और उसकी तैयारी के मराहिल वो मैं बता दूंगा। लेकिन बहरहाल अभी आपको इतना बता दूं कि उसमें आपने फीड लॉट राशन देना है, जानवरों को सादा खुराक पे नहीं रखना, तभी वो 90 दिन में तैयार होंगे। अच्छा, ये तो एक बेसिक चीज थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो जानवरों की बाइंग है वो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हम जो ईद के ऊपर जो साहिवाल नस्ल के जानवर हमारा जो किसान खरीदता है उसी को ही हम फैटनिंग के लिए फरबा करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका पूरा रेट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फिर कुछ लोग हमारे इस बिजनेस से बज़दिल भी हो। हमारे बहुत से दोस्त फिर इस बिजनेस से थोड़ा किनारा कशी कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, बेसिक रूल ये है कि फीड लॉट फैटनिंग का जो बिजनेस है उसमें बेसिक रूल ये है कि आपका जानवर एक दिन में वजन कितना कर रहा है और खुराक कितनी खा रहा है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि उसके जेनेटिकली पोटेंशियल कितनी है फी दिन वजन करने की। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फैटनिंग वाले फार्म में होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो साहिवाल का नस्ल है ये बिल्कुल मीट ब्रीड नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, कतई तौर पे गोश्त की नस्ल नहीं है, ये दोगली नस्ल है। दोगली नस्ल ये होती है कि इसी से दूध लें, इसी से ही गोश्त बनाए। तो ना स्पेसिफिक ये दूध की ब्रीड है, ना स्पेसिफिक ये गोश्त की ब्रीड है। अच्छा, क्यों नहीं है वो सुन लें। इसको हम कहते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशो।
اچھا اس کا فیڈ کنورژن ریشو جو ہے وہ انتہائی پتھیٹک ہے، گھٹیا ہے، یہ کسی سٹینڈرڈ کے اوپر پورا نہیں اترتا. ہمارا جانور جو فیٹننگ راشن ہے جس کو ہم ٹی ایم آر بھی کہتے ہیں یا جس کو آپ ونڈا بھی کہتے ہیں، گوشت والا ونڈا، اچھا یہ 6 کلو کھا کے 6 کلو اگر یہ کھائے گا تو 1 کلو وزن کرے گا. اچھا اب دوسری طرف آ جائیں، جو فیٹننگ بریڈز ہیں، جو اصل میں نسل ہیں گوشت والوں جانوروں کی، ان کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ 3 کلو ٹی ایم آر کھا کے، فیٹننگ راشن کھا کے آپ کو 1 کلو وزن دے دیں گی. یعنی جہاں آپ نے ساہیوال کا ایک جانور پالنا ہے، اسی وزن میں آپ میٹ بریڈ جو ہے، یہ میٹ بریڈ کیا ہے ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، چند جانوروں کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ وہی جانور بائے کریں اور اپنے انسیمینیشن بھی انہی جانوروں کی کروائیں. تو میٹ بریڈ جو ہے وہ 3 کلو راشن کھا کے 1 کلو وزن کرے گی. مکس بریڈ جو ہے وہ 6 کلو راشن کھا کے 1 کلو وزن کرے گی. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہمارا فیڈ کنورژن ریشو سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی میٹ بریڈز ہیں ان کا ڈیلی کا ویٹ گین 2 کلو سے زیادہ ہے. کتنا؟ 2 کلو سے زیادہ ہے. یعنی وہ 3 کلو ہو سکتا ہے، وہ 3.25 کلو ہو سکتا ہے، وہ 2.25 کلو نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ سٹینڈرڈ ذرا آپ مد نظر رکھ لیں کہ جو ہمارا ڈیلی کا ویٹ گین ہے جانور کا وہ 2 سے اوپر ہوگا تو وہ میٹ سٹینڈرڈ کے اوپر جانور آئے گا. اور ہمارا کتنا ہے؟ ہمارے اکثر دوست جانتے ہیں کہ جو بڑے پروفیشنل لوگ ہیں وہ 1 kg لیتے ہیں. ادروائز جو سٹینڈرڈ ہے ہمارا وہ 800 گرام ہے روزانہ کا ویٹ گین ایوریج جو ہمارا آتا ہے. یعنی اگر آپ نے 100 جانور رکھا ہوا ہے تو اس کا وہ ہر ایوریج نکالیں گے تو آپ کی 800 گرام آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی. اب یہ دیکھیں کہ 800 گرام یعنی 1 کلو سے بھی کم اور 3 کلو. اب یہ کتنا آپ کو بیچ میں فرق نظر آ رہا ہے. اب آپ اگر 800 گرام والا جانور پالیں گے اور دوسری سائڈ پہ آپ 3 کلو ویٹ گین والا ایک دن میں 3 کلو وزن کرے گا اور ایک دن میں 800 گرام یعنی 1 کلو سے بھی کم وزن کرے گا، تو یہ ہیں وہ 2 بزنس سکیلز. آپ کی فیڈ کاسٹ انکریز ہوگی، دوسرا آپ کا پر ڈے ویٹ گین ریڈیوس ہو گیا. اچھا تیسری بڑی اہم چیز ہے کہ بہت ہی کم جانور ہیں جو 300 کی کیٹیگری میں پہنچتے ہیں، یعنی ان کا ویٹ گین وزن ان کا جو ہے وہ 300 تک جاتا ہے. ورنہ ہمارے ایوریج جانور 200 سے 280 290 کلو لائیو ویٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے درمیان میں رہتے ہیں. جبکہ بہت ساری انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو سٹینڈرڈ ہے وہی 3 کلو کا ہے، منیمم 3 کلو کا، اس کے اوپر 4 کلو کا ہو 5 کلو کا ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے. ہمارے جانور اتنا وزن نہیں کر سکتے. جب ہم عید پہ دیکھتے ہیں تو جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جن کی قیمتیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، وہ اس کی ہماری پاکستانی نسل نہیں ہے، وہ ساہیوال نسل نہیں ہوتی، یا براہمن ہوتی ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں. تو براہمن کا بھی کچھ ایشوز ہیں، وہ ابھی ہم یہاں نہیں ڈسکس کرتے، وہ میں کسی علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہ جو میں نے سٹینڈرڈ آپ کو بتائے ہیں یہ بیسک سٹینڈرڈ ہے فیڈ لار فیٹنگ کے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جانور کون سے خریدیں؟ اچھا ہمارے ہاں وہ پیور جانور تو نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارے اللہ کے حکم سے اداروں نے بریڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام بالکل نہیں کیا ہوا، اس لیے ہم جو ہے اسی کو ہی ہم نے اب درست کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو چولستان نسل کی گائے ہے یا ہمارے پاس ساہیوال نسل کی گائے ہے، یہ 2 ہی مین ہمارے پاس ہے. تو ان میں جب بھی آپ نے سیمن رکھوانا ہے یعنی آرٹیفیشل انسیمینیشن کروانی ہے، اس وقت آپ نے گائے کو جو انجیکشن رکھوانا ہے یا جو سیمن یا تخم جو رکھوانا ہے اس کے آرٹیفیشل انسیمینیشن سے یعنی مصنوعی نسل کشی سے، جو آپ نے اس کے پیٹ میں رحم میں جو تخم رکھوانا ہے، وہ میں آپ کو آئیے چند جانور بتا دیتا ہوں جو بہت زیادہ فیمس ہے میٹ کے لیے، جن کا ویٹ گین بہت اچھا ہے، جن کا ایف سی آر جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے. تو میں آپ کو چند جانور اس رپورٹ میں بتاتا ہوں، اور آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی جانوروں کی انسیمینیشن کروائیں تو وہ والے تخم رکھوائیں، یا اگر آپ کو ویسے جانوروں مل جائے تو وہ فیٹننگ کے لیے رکھیں. آپ کے فارم کا پروفٹ بھی اوپر چلا جائے گا. گراف آپ دیکھیں گے ایک دم اوپر چلا گیا، اور ایکسپینس کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، اور آپ کا سکیل بڑا ہو جائے گا، یعنی آپ کمرشل سکیل پہ آئیں گے. تو آئیے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں میٹ والے جانوروں کے اوپر. ہیئرفورڈ، اینگوس، لیموزین، پارٹینائس، شیرولیز. جی کسان بھائیو، یہ تھے گوشت والے جانور، اور ان کی تصویریں اور جسامت ساری آپ نے تصویروں میں دیکھ لی ہے. تو آئندہ آپ نے جب بھی فیڈ لار فیٹننگ کا بزنس کرنا ہے تو اپنی جو فیمیل ہے، گائے ہے، اس میں تخم بھی انہی جانوروں کا رکھوانا ہے. ایک بات
मद्देनजर रखनी है कि इसका जो सीमन है उसके आपने प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, कम से कम उसकी डायमेंशंस दी होंगी कि किस साइज की गाय जो है उसमें ये सीमन रखा जा सकता है। हमेशा याद रखें पैलन गाय में कभी भी बड़े जानवर का सीमन नहीं रखवाना, दूसरे सुबह वाली गाय में रखवा सकते हैं, और फिर जो 5-6 सुबह से ऊपर चली जाए उसमें भी नहीं रखवाना। और सबसे अहम बात ये कि जो छोटे कद वाले जानवर हैं उनमें नहीं रखवाना। ये जो बड़े कद वाले जानवर हैं, हर सीमन के स्ट्रॉ के ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, तो कम से कम जानवर का जो साइज है उसको आपने मीट करना है, तभी आपके बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। तो देखें गोश्त जो है वो अब चाइना में पाकिस्तान से गोश्त की एक्सपोर्ट खुलने वाली है और भी बड़े ममालिक में खुलने वाली है। तो हम अगर मीट ही दुनिया में एक्सपोर्ट कर लें तो यकीन करें हम 2 से 3 साल में सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, ये 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान पूरी तरह हलाल वैल्यू चेन को कंप्लाई करता है। तो इसलिए अगर हम हलाल मार्केट में जानवरों का गोश्त ही बेचना शुरू कर दें तो हमारे बड़े मुआशी मसाइल, तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में हलाल गोश्त ही बेचना शुरू कर दें तो हमारे बड़े मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।